ramai bus pariwisata. Tempat istirahat sadar, rest area family. Baru pada keluar bus-bus. Banyak bus pariwisata. Ini ada unit unit Jenny Matran, pasangannya Syekh Goler sama Yosep. Sana ada bus Kramat Jati RJ34 pasangannya Pak Heri. Di sana ada ini ada satu lagi Andromeda keluar nih. Andromeda. Di sini ada medium JP dan ada Bibes. Ada Kramat Jati BJM 2 unit. Di sini ada si Semut Merah Agramas 2 unit. Mulus bodinya, ada 4 unit Agramas, 1 Agra Icon, bukan Agramas, Agra Icon. Ada 4 unit. Di sini 1, serta 1 sini 2. Sapana